Mayong buntag kanatong tanan mga kaigsuonan ug sa atong mga suking tigpaminaw sa atong nga programa ang buhing kamatuoran. Ako ang inyohang ubos nga alagad. Dinhi nga makikinabi kaninyo walay laing pastor ninyo. Now karong nga buntag atong paghisgutan no kining simple nga pulong. Sorry. SORRY. So kani nga pulong gamay ra gid kini. Mubo pila ra ni ka letter pero lisod litokon. Sulod sa family. Pamilya sa dugo. Mao gid kini kasagaran nga gakalimot sa kini nga pulong. Kung makasala ang isa, urag sildam na lang yun magamit ang word nga sorry. Ang bana, kung makasala sa asawa, makapangayo og sorry. But ang asawa matod sa statistic o sa survey, dugay kaayo makapangayo og sorry. So, usually no sa mga babae, tungod kay they dunay mga grudges di ay no deep inside. But unsay gisulti sa pulong sa Ginoong Dios concerning sa sorry? Ingon sa pulong sa Ginoong Dios, in Luke chapter 17 verse 3 to 4, so watch yourselves, if your brother or sister sins against you, rebuke them, and if they repent, forgive them. Even if they sin against you 7 times in a day, and 7 times come back to you saying, I repent, you must forgive them. So, naghisgot da ay no, ang kining pagpangayo og pasaylo. Naghisgot tayo sa pulong sa Ginoong Dios og acceptance. Kung naa gani mangayo og pasaylo sa imuha, dawata gyud. And tagaan sa natong settlement kining sorry. Labi na no sa ato mga sa Kristohano na pod nga pamilya. Seldom ra gyud pod kini siya makita. Usahay makalimtan na lang gyud pod. Ipa-feel gyud nato nga diin di gid tagadawat og kapasayloanan. Pag naa gani tao nga mangayo og pasaylo sa inyo ha, pasaylo agyod. Ingon nga kamo gipasaylo ra pod mo sa Ginoo. Mo nang giingon da sa 1 John, if we confess our sins, wala may mga matarong sa ato. So i-practice na to unsa ang ikahimaya o ikalipay sa Ginoo. So pagpangayo og kapasayloanan sa atong mga sala. So dili pwede nga diin atong i-neglect. Daghan tang nakita no nga sa social media nga dili ginadawat ang mga pagpasaylo. Sa kalibutan man kana, sa setting sa kalibutan, ang kining sorry dili mahisgot, dili malitok. Ug kini pong acceptance pagdawat sa mga kapasayloanan dili pod madawat kay ngano man dili pod mahimo kay matud nila ingon sa panultihon Ginoo ray kabalo mo pasaylo. So unsa may verdict diha sa pulong sa Ginoong Dios? Ingon sa pulong sa Ginoo, kung ikaw kabalo mo kung di ka kabalo mo pasaylo sa imuhang igsuon, dili pod ikaw pasayloon sa Ginoo. So lisod di ay no kung mismo sa atong nga kinabuhi dili kita kabalo mo extend og pagpangayog pasaylo. Pag-extend og pagdawat sa iya nga pagpasaylo. Kay ngano man karong panahon na daghan ang gakalimot sa kana nga pulong. Daghan ang ginabaliwala lang ang kana nga word nga sorry, that we think it is okay, everything is okay. So ayaw gyud ko ana. Kung nakita nimo nga sayop ka, pangayo gyud og sorry. Ana na gyud ka simple. Ayaw na gyud libuga. Kung nakita nimo nga uy, ora man to sayop dito akong nasulti, ora magsakto to siya. So mga kag dispensa, mangayo og sorry. Dili nimo ipakita nga diin hawd gyud ka. Maalam gyud ka nga tao. Ayaw. Kay ngano, gina-oppose sa Ginoong Dios ang mga proud, ang mga magarbuhon nga tao. Kung sige sa pulong sa Ginoo, do not be conformed to this world in Romans 12 verse 2.
Ayaw pagpahiuyon kung ang kalibutan mao ka na ang ilahang pamaagi, ayaw pagpahiuyon nga diin ang katudloanan sa pulong sa Ginoong Dios nagagatudlo sa ato to be like Christ. Nga may susama kita in Romans chapter 8 verse 28 to conform into His image diha kang Kristo. Mao ka na iyahang kagustuhan sa ato. So ingon din sa pulong sa Ginoong Dios, repent, for the kingdom of God is at hand. So kining repentance, kining pagpangayo og sorry, no, kana nga word, no, common man na siya nga word, but the Bible word ana is repent. You repent, you feel regret sa imong sa imong nahimo mo nang kag sorry, or sa lain nga word you repent na kag pasaylo. So dili pwede nga diin ikaw kita di ta kabalo mangayo og sorry. Ang tao ingon sa nagsulat, ang tao nga dili kabalo mangayo og sorry, dili pud kabalo mo pasaylo. Balikon ako, hinuplogin ninyo ni. Ang tao nga dili kabalo mangayo og sorry, dili pud kabalo mo pasaylo. Ano ni siya buot pasabot di ay kung kana nga tao masipyat makasala ha. Kung kana nga tao makasala, di na siya kabalo mangayog sorry. Di na siya ka-acknowledge sa iyang sayo. Pero kung siya karon na pod ang naay makasala sa iya ha, dili po na siya kabalo mo extend o pagpasaylo. Kay garboso lagi. So, hinaot unta no nga diin ang mga pulong sa Ginoong Dios nga ato nakita karon mahimo kini nga reminder sa ato. Diin no ang common nga pulong sa Ginoong Dios in Romans 3:10, there is none righteous, no, not one. Masipyat gyud sa imuhang partner, masipyat gyud na mo na nga i-practice gyud ang pagdawat. And i-practice pod ang pagpangayog pasaylo. Labi na mga babae kay matod no sa kalibutan ha, according na nila kahi kuno kaayo pa pasultihon og sorry ang mga babae. So pangayog sorry sa inyo ha mga kabataan. Kung masayop mo, pangayog mo sorry sa inyong ginikanan. Oy, ayaw pod mo pag hambog-hambog. Pag mo kaugali mong balay, mag-inuin na kaayo mo, mag-inisog na mo, ora na mo na mo'y mahimo. Nga nagpuyo ra mo diha silong sa inyong ginikanan, unya isog na kaayo mo. No? Grabe ka tampalasan kayo nga mga bata. Nga ilang ginikanan di ra nila respetuon, bisan og masayop dili mga sorry. Sorry ma, sayo na kayo no, simple ra kayo na. Ako daghan pug nakita no nga mga bisan mga theologians, mga Bible scholar, kita na ko bisan sa mga group chats, kita nga sayop sila di gyud kabalo mga sorry. Maulaw pud ta gawali ta unya di ta kabalo mga sorry. Mga itag sorry. Mga leaders church nga pataas gid ilang garbo. Dili mga sorry kung makasala sila naa sila nahimuag sala sa ilang membro. Dili mga sorry. Mga itag sorry. Atong ipakita nga diin we walk what we talk. Ana simple ra gyud na pasaylo ako. Ana ra gyud. And according sa pulong sa Ginoo, if they sin 7 times, balik-balik na mo na pastor, mo nang di lang na pasayloon oy. Unsay prinsipyo sa pulong sa Ginoo? Kung kapito siya nakasala sa imuha, kapito pud siya nangayog pasaylo sa imuha, pasaylo apod siya kapilo. So 7 times 7. Kapituon or kapilahon pa na siya, pasayloon mo siya. So mapila man na no kapilo, extend mo imuhang pagpasaylo sa iya. So dili pwede nga astig kayo ta nga di ta kabalo mo pang pasaylo. Dili na to ipairal ang kalibutanon. Atong tamuran unsa ang pulong sa Ginoo.
So mga Kristohanon, hinauta nga ato nang i-practice, say sorry. So ako, mga ikog pasaylo sa inyo ha, kung na ako'y nahimo nga mga dili maayo nga nasulti dinhi sa ato nga programa, pasaylo ako ninyo. O sa uban pod nga nakaila sa ako, pasaylo ako ninyo. So hinauta no nga ang pulong sa Ginoong Dios karon, nagapahinumdum ka nato aron diin kita magkinabuhi nga malinawon. Ang point niini karon is matulog ta nga magmalinawon. Dili na ta guilty tungod kay ato nang nahimo unsang insakto. Bahala na sila. Bitaw mga igsunan, mga suking tigpaminaw. Kung naay dili ka kadawat sa imong pagpasaylo, sabi na, enough na. Importante nga dili ka guilty. Nangayo na magpasaylo. Unya nagbag-o naman ka. So importante nga diin nahimo na yung parte. Sila na yung maglaba dito sa ilahang hunahuna. Ilahanan ng problema. Basta importante nga ikaw, igsuon, nakapangayo kag pasaylo. Kita nakahimo ta sa atong parte. Nauta nga ang pulong sa Ginoong Dios nagapahinumdum ka nato. Busa kamo i-practice ninyo unsang ikahimaya sa Ginoong Dios. God bless you.